que lo primero que quiero empezar es con un versículo So the first thing I want to do is start off with a verse, y dice la palabra del Señor, and the word of the Lord says, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. and it says, and he did not many mighty works there because of their unbelief. Por eso en el día de hoy That is why today le hemos titulado we have titled this message, Desatando tu milagro, Releasing the Miracle, porque muchos de nosotros estamos esperando un milagro because many of us are awaiting a miracle, de cualquier tipo. any kind of miracle. Yo no sé qué es lo que estás atravesando, I don't know what you're going through, pero sé que lo sé. but I know that I know that I know El Señor me dijo that the Lord told me que hoy va a desatar milagros. that today he will release No miracles. sé cuál es tu situación, I don't know what your situation pero is, sí conozco a mi Dios. but I know my God, Y Él va a hacer algo en tu vida hoy. and he will do something in your life today. Si tu expectativa está aquí, If your expectancy is up here, lo tienes que llevar más allá. then you have to take it even further. O sea, tenemos que en esta mañana unirnos We have to unite this morning para creer to believe que Dios va a hacer algo. that God will do something Aquí, here, allá over there, y en todas partes. and everywhere. Así que vamos a unirnos So let's unite para creer que hoy vamos a tener una experiencia sobrenatural. to believe that we're going to have a supernatural experience today. Porque creer es ver. Because to believe is to see. Nosotros en lo natural tenemos ciertas leyes, pero en lo espiritual esas leyes cambian. In the natural, we have certain laws, but spiritually, those laws change. O sea, los hijos de Dios no podemos limitarnos a lo natural The children of God, we can't limit ourselves to the natural y desperdiciar lo sobrenatural. and then underappreciate or set aside the spiritual. Hoy quiero desafiar tu mente I want to challenge you. I want to challenge your mind para que no bloquees tu milagro. so that you would not block your miracle. Que tú simplemente le creas a Dios, That you would simply believe God, quites los límites remove any limits, y permitas a Dios obrar. and allow God to work. Yo sé que Dios va a hacerlo. I know He will do it. Muchas veces no vemos las cosas suceder Many times we don't see things occur porque estamos retrasando, demorando lo que Dios quiere hacer. because we're delaying and holding back what God wants to do. Dios quiere actuar. God wants to act. Dios quiere hacer algo en tu vida. God wants to do something in your life. Pero muchas veces somos nosotros los que lo limitamos. But many times we hold Him back. En esta mañana yo quiero romper límites. And this morning I want to break off Yo limits. quiero que tú le creas a Dios I want you to believe God para romper los límites so we could break off y limits darle la libertad a Dios a obrar. and give Him the total freedom to work. Dios creó estas leyes naturales para regir al mundo. God created these natural laws to structure the world. Estas leyes no solo son naturales, sino que también son predecibles e inmutables. These laws are not only natural, but they are also predictable and unchangeable. Así que cuando nosotros vemos estas leyes, So when we see these laws, estamos familiarizados con ellas. we're familiar with them. Eso es lo que hace la ciencia. That's what science does. La ciencia estudia estas leyes Science studies these laws para sacar conclusiones to be able to derive conclusions y hacernos la vida más fácil. and make our lives easier. Estudia las enfermedades, They study diseases. estudia todo tipo de cosas, de fenómenos que ocurren They study all sorts of phenomenons that occur para poder pues sacar, por ejemplo, una medicina, in order to be able to come up with a medicine predecir un huracán or be able to predict a hurricane o crear una vacuna or create a vaccine para sanar una enfermedad. to cure a disease. Estas son leyes creadas por Dios, These are laws that God created, leyes naturales. natural laws. Ahora, pero cuando nosotros nos referimos a lo sobrenatural, But now when we refer to the supernatural, es Dios invalidando it's God overriding sus propias leyes, His own o laws. sea, las leyes naturales que Él creó. In other words, the natural laws He created.
Él creó estas leyes para regir el mundo. He created these laws in order to structure the world. Pero cuando Él ve la necesidad de lo sobrenatural, But when he sees the need for the supernatural, Él interviene en lo natural, he intervenes in the natural, anulando estas leyes completely annulling these laws para Él poder hacer algo. so that he can do something. Porque Él es soberano, Because he's sovereign. porque Él puede hacerlo, Because he can do it. porque Él no tiene problema para hacerlo. Because he has no problems in doing it. Pero a veces limitamos ese poder. But sometimes we limit that power. A veces no le permitimos que esas leyes sean anuladas. And we don't allow sometimes for those laws to Y en be ese annulled. momento limitamos a Dios. And in that very moment, we limit God. Un milagro de Dios A miracle from God es Dios invalidándose a sí mismo is God overriding himself para anular esas leyes. so that he can annul those natural laws. Cuando recibimos a Jesús como Señor y Salvador, When we receive Jesus Christ as our Lord and Savior, venimos a formar parte del ámbito sobrenatural. we come to become part of that supernatural atmosphere. ¿Qué sucede? What happens? Esto significa que ahora tienes acceso a aquellas cosas This means that you now have access to the things que operan fuera de lo natural. that operate outside of the natural. El problema radica que estamos tan enfocados en lo natural The problem comes from the fact that we're so focused on the problem or the situation, estamos tan enfocados en el problema we're so focused on the circumstance que la mayoría del tiempo that the majority of the time nos pasamos resistiendo we're resisting y hasta negando and almost even negating lo sobrenatural. the supernatural Estamos tan enfocados en lo natural because we're so focused on the que natural no podemos ver lo que Dios está haciendo. that we can't see what God is doing. En esta mañana vamos a estudiar el libro de Juan, capítulo 11. Vamos a ver varios versículos. This morning we're going to study the book of John chapter 11 and we're Yeah. going to see many verses today. Y allí encontramos la historia de la resurrección de Juan, de Lázaro, perdón. And there we find the story of the resurrection of Lazarus. Vamos a resumir este capítulo. We're going to resume this chapter. Y aquí nos encontramos con estas dos hermanas, Marta y María. Here we find these two sisters, Martha and Maria. Ellas habían mandado avisar al maestro que su hermano estaba muy enfermo. They had sent word that their brother was very sick. Así que cuando ellas le envían este aviso, el maestro les responde. So when they sent out this word, the master, Jesus, responds to them. Y yo quiero que veamos el versículo Juan 11:4. We're going to look at John 11, verse 4. Oyendo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. And it says, when Jesus heard that, he said, this sickness is not unto death, but for the glory of God, that the Son of God might be glorified thereby. Ahora bien, Now listen, ¿qué pasa aquí? what's happening here? Lo mandan a buscar, They sent word for Jesus. le dicen, Jesús, tu amigo está enfermo. They tell him, Jesus, your friend, he's sick. Detrás, en el contexto de esta historia, When we look back at the context of this story, entendemos que Marta y María y Lázaro mismo tenían una relación ya establecida con el maestro. you can understand that Martha, Mary, and Lazarus already had some form of relationship with Jesus. ¿Qué sucede? Jesús retrasa su ida. And what happens? Jesus delays his arrival. Ellas estaban esperando que él orara por ellos, por él para ser sanado. The sisters were waiting for Jesus to come and pray for him to be healed. Y en esa demora, And in that delay, Lázaro muere. Lazarus dies. Lázaro se fue. He left. He went. Murió Lázaro. He died. Entonces Jesús se apareció demasiado tarde. So then when Jesus comes, it's too late. Really, too late. De verdad era muy tarde. The guy was gone. Porque ya les había ido. Y las hermanas están todas frustradas. And the sisters then get all frustrated Porque ellas lo llamaron creyendo que él no iba a morir. because they called for Jesus believing he wouldn't die. They thought he's going to heal. Ellas pensaban que él iba a ser sano. Pero Lázaro murió. But instead, he died. Se encuentra con estas hermanas todas frustradas. So then Jesus finds these sisters, they're all frustrated. Y las dos por separado And each of them on their own vienen y le reclaman. went and they complained to Jesus. Vienen a reclamarle a Jesús. And they came to complain to him. Si tú hubieras estado aquí, esto no hubiera ocurrido. They went and said, well, if you would have been here, this wouldn't have happened. Si tú hubieras estado aquí, mi hermano no se hubiera muerto. If you would have been here, my brother wouldn't have passed away. What happened? ¿Qué pasó? Cuando yo más te necesitaba, tú no estabas aquí. When I needed you the most, you weren't here.
¿Cuántos de ustedes han estado en un momento como ese? How many of you have found yourselves in a moment like this, En el que han necesitado de Dios, in where you've needed of God, pero no lo han encontrado. but you haven't found him? O más bien, no lo han visto. Or perhaps better yet, you haven't seen him. Y usted se pone, pero ¿qué pasó? And then you say, but what happened? ¿Por qué Dios no hizo nada? Why didn't God do anything? Yo estaba esperando por Dios. I was waiting on him. Yo lo he servido. I serve him. Yo he orado. I pray. Yo he estado creyendo. I've been believing. ¿Por qué pasó esto? Why did this happen? ¿Cuántos de ustedes se han encontrado en esta encrucijada? How many of you have found yourselves at this crossroads? Y usted tiene que entender, estas mujeres le habían servido, le habían abierto la puerta de su casa, You have to understand these sisters had served him, had opened up their home to him. lo habían, incluso hasta dice la escritura que le habían lavado los pies, le habían enjugado los pies. The Bible even says that they had washed his feet. Pero cuando lo necesitaron, But when they needed him, Jesús no estaba allí. Jesus wasn't there. En medio de tu necesidad, In the midst of your need, muchas veces vas a sentir a lot of times you're going to feel que Dios no está ahí like God's not there y que está llegando demasiado tarde. and like he's arriving just too late. It's too late. Es muy tarde. There is nothing else to do. Ya no hay nada más que hacer. Pero aquí vemos que las hermanas estaban frustradas. But here we see that the sisters, they were frustrated. Y si vamos a ser honestos con nosotros mismos, And if we're going to be honest with ourselves, vamos a reconocer que muchas veces nos hemos sentido de la misma manera. we're going to recognize that many times we felt that same way. Nos hemos sentido decepcionados del Señor. We felt disappointed in the Lord. We say, well, what happened? Y decimos, ¿pero qué pasó? Y aquí vemos que, o sea, estás orando, estás creyendo por algo y el Señor no hizo lo que claramente habías entendido que Él iba a hacer. And we can see, for example, times where we're praying, we're believing for something, and then we don't see the things that we really were so sure were going to happen. Tú creías que Él iba a sanar a ese familiar. You believed or understood that he would heal that family member. Instead, he went with the Lord. Pero en vez de eso, ese pariente falleció. Eso es lo que sucede. A veces nos sentimos decepcionados. That's what happens sometimes. We feel disappointed. Tú creíste que la respuesta sería rápida. You thought the response or the answer would come quickly. Y aquí es que el Señor se está tomando su tiempo. But here we see that the Lord was taking his time. You know, he's taking his really good time. Se está tomando su buen tiempo. Like nothing is going on. Como que si nada está sucediendo. And you are desperate. Y estás desesperado. You don't know what to do. No sabes qué hacer. You're in the middle of the situation. Estás en medio de una situación And you don't know what to do. y no sabes qué hacer. And you are crying out to the Lord. Le clamas a Dios And nothing happens. y nada sucede. Y tú estás todo, ¿pero qué pasó? And then you're left like, but what happened? ¿Dónde está mi respuesta? Where's my answer? ¿Dónde está mi solución? Where's my solution? Jesús dice que Él puede darme la solución. Jesus says he can give me the answer. ¿Dónde está? Where is it? No la veo. I don't see it. Sí, hubo un momento en que tú creíste que tu oración There was a time where you believed that your prayer iba a ser contestada. would be answered. Tus expectativas estaban bien altas. Your expectations were very high. Y cuando viene la respuesta, And then when the answer comes, es exactamente lo opuesto a lo que tú estabas esperando. it was completely opposite of what you were expecting. ¿Cuántos les ha pasado eso? How many times has this happened Yo no to sé you? usted, pero a mí me ha pasado. I don't know about you, but it's happened to me. Yo esperaba un edificio I was waiting for a building and I don't have it. y no la tengo. Pero seguimos congregándonos. But we continue to congregate. Y eso es solo un ejemplo And that's just one example de lo que le hemos creído a Dios. of what we've believed God Hemos for. orado, We've prayed. hemos intercedido, We've interceded. nos hemos unido. We've united. Y al final no hemos visto lo que estábamos esperando. In the end, we didn't see the thing we were waiting for. Y podemos frustrarnos, And that could be frustrating. podemos desesperarnos. We can become desperate Caemos en estados de ansiedad. or fall in a state of anxiety. Algunos creen incluso que Dios empeoró el problema. Some even think that God worsened the problem. Why? ¿Por qué? Porque no hizo nada, Because he didn't do anything. porque se retrasó, Because he delayed it. porque lo único que escuchaste fue silencio. Because the only thing you heard was silence. It was this quiet moment. Era un momento silencioso. And you're waiting, Y estás esperando. and you're expecting, Y estás and expectando. nothing is happening. Y nada pasa. Dios no está hablando. God's not speaking. You're not listening anything from heaven. No escuchas nada del cielo. Algunos han llegado a creer que Dios es culpable de lo que está pasando. And some have even come to believe that God is at fault for what is happening to them. Así estaban estas hermanas. That's what these sisters Le estoy thought. poniendo el escenario. I'm just painting a scenario for you ¿Qué es lo que estaba sucediendo aquí? of what was happening here. Ellas mandan a llamar a Jesús They sent word for Jesus. y mientras esperan, And as they were waiting,
el hermano muere. Their brother died. Ellos la culpan. And they blamed Jesus. ¿Dónde estabas? Where were you? Yo te necesitaba. We needed you, No estás aquí, but you're not here. pero yo te estoy sirviendo. But I'm serving you. Where were you ¿Dónde when I didn't need estabas? you? Cuando te necesité. Yo quiero que me acompañe al libro de Juan, capítulo 11, versículo 33 al 35. Now we're going to go to the book of John, chapter 11, verse 33 to 35. Jesús entonces al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Versículo 35, Jesús lloró. And it says, when Jesus therefore saw her weeping, and the Jews were also weeping, which came with her, he groaned in the spirit and was troubled, and said, where have ye laid him? They said unto him, Lord, come and see. And verse 35 says, Jesus wept. Jesús estaba profundamente conmovido. Él estaba conmovido no solo por la aflicción, por el dolor de las hermanas, pero también por el de la gente que se había reunido allí. Jesus was deeply moved, not only because of the pain of Lazarus' passing, but also the pain that his sisters felt, that the people felt as they wept over his death. Y vemos un versículo impresionante en la Escritura, And we see an impressive verse in the Bible, el verso más corto que tenemos en la Escritura, the shortest verse in the entire book, pero que lleva tanto significado en él. but it has so much meaning within it. Y es el versículo 35, dice Jesús lloró. And it's that verse 35 that says Jesus wept. Estaba tan conmovido por el dolor de las hermanas He was so moved by the pain of the sisters of Lazarus que él lloró. that he cried. Pero fíjese bien, y déjeme aclarar esto con todo el amor del mundo. But I want you to take notice of this and allow me to clarify this. Aunque Jesús simpatizaba con ese dolor Although Jesus empathized with their pain y se identificaba con él, and he could identify with it, se identificaba con Marta y María. he could identify himself with Martha and Mary. Yo quiero, de hecho, antes de continuar, quiero que vayamos a Hebreos, el libro de los Hebreos. Aquí en Hebreos 15 dice lo siguiente. And actually, before we continue with that thought, I want to go to Hebrews chapter 4, verse 15. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. And it says, for we have not an high priest which cannot be touched with the feeling of our infirmities. Jesús podía identificarse con nuestro dolor. Jesus can identify with our pain. Jesús podía identificarse con el dolor de las hermanas. He was identifying himself with the pain of these sisters. Por eso lloró. That's why he wept. Él estaba conmovido. Because he was moved. Él entendía de dolor. He understood pain. Él sabía lo que era esto. He knew what this was. Jesús podía compadecerse porque dice la Escritura que él vino en forma de hombre. Jesus could empathize with this because the Bible says he came in the form of a man. Dice que varón de dolores, That he was a man that had experienced pain. experimentado en quebranto. That he was experienced in sorrow. Eso es lo que era Jesús. That's what Jesus was. Así que podía identificarse con esas emociones. So he could identify with those emotions. De la misma manera que usted y yo podemos identificarnos con el dolor de alguien. In the same way that we can relate to someone else's pain. Con alguien que está pasando un problema serio. With someone that's going through a severe problem. Con alguien que está enfermo. With someone that's sick. Con alguien que está en una circunstancia que pareciera que no tiene solución. Or with someone that's going through a problem that doesn't seem to have a solution. Pero lo que vemos aquí es que aunque Jesús podía identificarse con las emociones, But what we see here is that although Jesus was able to identify with their pain, él no permitía que dichas emociones lo controlaran. he didn't allow himself to be controlled by those same emotions. Él no permitía que el miedo lo controlara. He didn't allow fear to control him. Él no permitía que la ansiedad lo controlara. He didn't allow anxiety to control him. Él no permitía que lo que estaba sucediendo He didn't lo allow controlara. that whatever was occurring around him would control him. Su compromiso con la voluntad y la verdad de Dios His commitment with the will and truth of God estaban más allá de las emociones. were more above or beyond whatever pain he may have felt. No determinaban sus acciones. They didn't determine his actions. Muchas veces nosotros permitimos que las emociones nos controlen. Many times we allow our emotions to control Y es ahí us. cuando nos enfocamos en lo natural And that's when we begin to focus on the y natural. no vemos entonces la mano de Dios. And we don't see therein God's hand. Por eso es que Él llora y se identifica con ellas, pero no permite que esto lo domine.
That's why Jesus wept and identified with their pain, but he didn't allow this to control him. Si seguimos en la escritura, dice el versículo 38, ahí mismo en el capítulo 11 de Juan, If we continue reading in this chapter, we can see in that same chapter in verse 38, de Jesús profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro, era una cueva y tenía una piedra puesta encima. it says, Jesus therefore again groaning in himself cometh to the grave. It was a cave and a stone laid upon it. Tremendo. This is something interesting. Cueva, Cave, piedra. stone. Así que Jesús se acerca a la tumba. So Jesus approaches the grave or the Y la, tomb. la cueva era lo que se estaba usando como sepulcro, como tumba. The cave is what was being used as Había that una gran grave. piedra que cubría And there was a big stone that was covering it, la entrada. that was covering the entrance of it. Y Jesús viene y les da una orden. And Jesus comes and gives them an order. Y ahí vemos el versículo 39. And then we see verse 39 says, Dijo Jesús, Jesus says, quitar la piedra. to remove the stone. Marta, la hermana del que había muerto, Martha, the sister of Lazarus who had passed away, le dijo, Señor, said, Lord, hiede ya, porque es de 4 días. he stinks. It's already been 4 days. Hay una piedra There's a stone que está tapando la entrada del sepulcro. that's covering up the entrance of the grave. Y cuando él le dice, remuevan la piedra, And when he tells them remove the stone, ella le dice, Señor, she says, but Lord, hiede, it smells. stinks. Yede. ¿Cómo lo vas a sacar? How are you going to remove him? Lleva 4 días muerto. He's been dead 4 days. Ya no hay nada que hacer. There's nothing more to be done. Es tu culpa. It's your fault. Viniste tarde. He came too late. Él se murió. He died. Lo tuvimos que meter en la cueva. So we had to put him in the grave. There's nothing else to do. Ya no queda más nada que hacer. Y aquí vemos que Jesús le da la orden. And here we see that Jesus gives the order. Y cuando da una orden, And when he gives the order, implica una acción. it implies an action. Porque sin esa acción, Because without that action, no podía hacer nada Jesús. Jesus couldn't do anything. Muchos de nosotros Many times we hoy estamos en una cueva. are in a grave or a cave, Estamos escondidos en la cueva. and we're hiding in that Y cave, tenemos una piedra and there's a stone que nos impide la salida. that is impeding our exit, Y no podemos salir. and we can't get out, Y no podemos ver la luz que está detrás de la piedra. and we can't see the light on the other end of Porque las that, cuevas son oscuras. because caves are dark. Está oscuro todo. Everything is dark, Tú no puedes ver nada. and you can't see. No puedes ver lo que está sucediendo You del otro can't lado. see what's happening on the other side. Y Jesús te dice, And Jesus tells you, remueve la piedra. remove the stone. Remove the stone. Remueve la piedra. ¿Y qué estás haciendo tú? But what are you doing? Lo que la mayoría de los creyentes hacemos cuando esto sucede. What the majority of us believers do when this happens. Señor, But Lord, tarde. it's too late. Se pudrió el hombre. The man already rotted away. Sí. Stinks. Apesta. Oye, si tú hueles un poquito, desde aquí se siente, ¿eh? I mean, hey, if you can smell it, you go here. You'll be able to sense it from here. Eso es lo que hacemos nosotros cuando el Señor nos dice que hagamos algo. But that's what we do when God sometimes tells us to do something. Cuando el Señor nos dice, haz esto, haz aquello. When God says, do this or do that. En vez de hacer un acto de fe, Instead of taking that act of faith, simplemente nos echamos para atrás we simply take a step back y le decimos, Señor, and we say, but Lord, stinks. apesta. Ya, it's too late. Ya es muy tarde. La fe sin acción es muerta. But faith without works is dead. La fe sin obras es muerta. Faith without works is dead. La fe no sirve de nada si no le pones acción. Faith is of no use to us Y if we don't Jesús put le, action behind it. Jesús le dice, remueve la piedra. Jesus tells him, remove the stone. Le da una acción. He gives him an action To do. para Pa- hacerlo. Y Marta, And Martha, la bocona, Martha's big mouth, la que no se podía quedar the callada. one who couldn't stay quiet. Tenemos muchas de esas en el cuerpo de Cristo. We have many of those in the body of Christ. Ya apesta. She was like, no, he already stinks. Forget it. Olvídate. Ella hizo lo que nosotros hacemos. She did what many times we do. Cuando no nos gusta lo que Dios nos está pidiendo. When we don't like what God is asking of Cuando us. no entendemos lo que Dios está haciendo. Or we don't understand what God is doing. Cuando no lo entendemos, So when we don't understand it, simplemente no lo hacemos. simply we just don't do it. Because in our mind, Porque nuestra mente it's impossible. es imposible. Entonces no lo hacemos. So we don't do it. No movemos la piedra. We don't move the stone. Nos quedamos en la cueva. We stay in the cave. María entró en un diálogo con Jesús.
And Mary, she starts talking with Jesus, pero ese diálogo era basado en su fe. but that dialogue, Perdón, no era basado en su fe. that dialogue she had with him wasn't based on her faith, Estaba basado en su lógica humana. but rather in her logic. Aquí, y no se equivoque, presta atención. And don't mix this up. I want you to pay attention. Todo lo que ella dijo era correcto. All the things that she said were correct. ¿Isn't it? No? O sea, se había muerto hacía 4 días. He did die 4 days ago. Ya era tiempo de que apestara. At this point, he would already be stinking. It's the logic, but it's the truth. Es la lógica, es la verdad. O sea, no estaba mintiendo. She wasn't lying. Entonces Jesús la escucha. So Jesus just listens to her. Lo mismo que hacemos nosotros, cuando no nos gusta y no entendemos algo, vamos y cuestionamos a Jesús y entramos en un argumento. The same thing that we do when God does something that we don't like or understand, we You know, question him. back and forth. Y vamos para atrás y para adelante con él. Y les ponemos los hechos. And we just begin to bring things up to him. Le ponemos las estadísticas. And we start bringing out Nadie the se ha sanado de ese statistics. cáncer. And we'll be like, yeah, but nobody got healed from that Esa cancer. enfermedad no tiene cura. That sickness doesn't have a cure. Vas a perder la casa. We're going to lose the house. Estamos en una crisis económica. We're in an economic crisis. Nadie puede salvar la casa en esa situación. No one can save their house in this situation. Me van a deportar. We're going to be deported. ¿Cómo me van a cancelar la deportación? How are they going to cancel my deportation? No hay nada que hacer. There's nothing left to do. It's too late. Es muy tarde. It's my human logic taking place. Es mi lógica humana tomando lugar. Y empezamos ese argumento. And we begin this argument with him. Y argumentamos con Dios. And we argue with God. Y guess what? ¿Y sabe qué? El argumento es correcto. The argument is correct. No estamos mintiendo. We're not lying. We're telling the truth. Estamos diciendo la verdad. Los datos The, son the, correctos. the data is correct. El argumento es impecable. The argument is untouchable. Y Jesús le contesta en Juan 11:40. But Jesus answers them in John 11:40. Esta es la respuesta de Jesús a este argumento. This is Jesus' response to this argument. Jesús les dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? And Jesus tells them, said I not unto thee that if thou wouldest believe, thou shouldest see the glory of God. Stop right there. ¿No te he dicho? Dice Jesús, ¿no te he dicho? Doesn't it say that shouldest see the glory of God? Thou shouldest see the glory of God? Let me give you the Clara's 1140 version. Déjame darte la versión de Clara 11:40. Lo que Jesús le estaba diciendo es que no me escuchaste, chica. What Jesus was saying is that, girl, you didn't listen to me. Hey, were you paying attention? ¿Estás prestando atención o qué? O como digo yo, esta es parte de mi versión. Or as I might say, this is kind of just like my personal version of it. Picture on the wall. Era el cuadro en la pared. Estoy hablando con el cuadro de la pared. I'm talking to the picture on the wall. Jesús le está diciendo, I'm talking and you're not receiving. Jesús le está diciendo, yo te estoy hablando y no me estás recibiendo. O sea, you are not getting it. No estás entendiendo. Jesús le dice, ¿que no te he dicho? Jesus says, didn't I say? No hay nada que bloquee más el mover de Dios en tu vida que tú mismo, There tu is lógica. nothing that could block the move of God in your life like yourself, like your own logic. Tu lógica va a limitar a Dios. Your logic can limit God. Tu lógica va a bloquear tu milagro. Your logic can block your miracle. Algunos se han educado a sí mismos, Some have educated themselves se han vuelto especialistas and they've become specialists en cuestionar in questioning lo sobrenatural the y supernatural los procesos de Dios. and God's processes. Y se han quedado fuera And they've ended up out, being del left ámbito out sobrenatural. of that supernatural realm. Están razonándolo todo. They're reasoning everything. Se vuelven demasiado inteligentes para que el cielo haga algo por ellos. They become too intelligent for heaven to do something for them. Hello. Como están tratando de explicar lógicamente el milagro Because they're trying to logically explain the miracle y están viviendo de acuerdo a esa lógica del ámbito natural, and they're living according to that logic of the natural realm, no pueden ver lo sobrenatural operando. they can't see the supernatural at work. Y algunos están diciendo, pero yo he creído y he recibido un milagro. And some are saying, but I've believed and I believed for a miracle. ¿Cuándo fue eso? ¿Antes o después de la pandemia? When did that happen? Before or after the pandemic? Porque en este momento todo el mundo está tan enfocado
Because at this point, everyone is so focused en la pandemia y sus consecuencias in the pandemic and all its consequences que se olvidaron de Dios. that they forgot about God. Ni siquiera se conectan para recibir una prédica. They don't even connect to receive a preaching. Están tan enfocados They're so focused que no creen que es posible that they don't think it's possible que Dios haga algo that God would do something conectados en el Facebook o el YouTube para ver una prédica. by connecting on Facebook or YouTube to watch a preaching. Están tan enfocados que no le permiten al cielo operar en su vida. They're so focused, they don't allow heaven to operate in their lives. ¿Y qué dice Juan 11:40 de nuevo? No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. And what does John 11:40 say? Said I not unto thee that thou shouldest see the glory of God? Presta atención. Pay attention. Si crees verás. If you believe, you'll see. So, believing is in fact seeing. Entonces, en otras palabras, creer ciertamente es ver. Creer es ver. To believe is to see. Entonces, para poder ver la manifestación sobrenatural de Dios operando a tu favor, So in order to see the supernatural of God operating in your favor, tienes que creer primero. you have to believe it. Escucha bien. Ahí la palabra creer es la palabra para fe, es la palabra pisteus. Oh, listen to me. The word for believe is that word asteos, Pisteus. isteos, Y quiere decir tener fe, confiar. and it means to trust, to have faith. Y vemos la palabra verás. And we see the word see. Ahora, esta palabra es interesante Now, this one's interesting porque su significado es mirar fijamente. because Escucha bien. it means to watch attentively O sea, mirar fijamente con ojos bien abiertos, algo asombroso y diferente. with eyes wide open, something surprising and different. Something amazing. Algo asombroso. Something out of this world. Algo fuera de este mundo. Eso es lo que dice aquí. O That's sea, what this is saying. si tú le crees a Dios, So this means if you believe God, algo va a suceder. something will happen. Pero va a ser tan asombroso But it's going to be so amazing que tus ojos se van a abrir. that your eyes are going to be left wide open. That's what he's saying. Eso es lo que dice. Are you expecting something big? ¿Estás esperando algo grande? Because if you are expecting something big Porque, and you are believing, porque si esperas algo grande y crees, you will see it. lo verás. It will be amazing. Y será asombroso. It will be awesome. Y será maravilloso. It will be great. Será grande. Pero solo si lo esperas. But only if you expect it. Pero para poder verlo, But in order to see it, you have to believe it. tienes que creer. Hay que creer. You have to believe. Hay que confiar. You have to trust. Hay que tener fe. You have to have faith. ¿Para qué? Para ver lo asombroso. For what? So that you can see something amazing. Para ver lo diferente que Dios quiere y puede hacer. So that you can see the different things that God can and will do. We need to first see. Pero primero debemos creer. No dice, si ves, vas a creer. It doesn't say if you see, you'll believe. Porque en lo natural, Because in the natural, nosotros vemos primero para creer. we see things first to then believe it. De hecho, hay una frase que se usa mucho. Actually, there's this phrase Yeah. that's quite common. How many of you have said it before? ¿Cuántos han dicho esta frase antes? Yeah. Tengo que verlo para creerlo. Oh, I gotta see it to believe it. Es una frase que tomamos muy a la ligera. And that's a phrase that we take really lightly. But watch out. Pero ten cuidado. Be careful. Ten cuidado. Your faith could be affected by this. Tu fe puede ser afectada por esto. En lo natural tienes que ver para creer. In the natural, you have to see to believe. Pero en lo espiritual es todo lo contrario. But in the spiritual, it's all the contrary. ¿Qué te hace creer que las leyes naturales van a operar en lo espiritual? What makes you believe that the natural laws are going to apply in the spiritual? ¿Qué te hace creer que las leyes que Dios creó para lo natural van a afectar lo sobrenatural? What makes you believe that the natural laws that God created are going to affect the supernatural? Si crees, entonces vas a ver. If you believe, then you'll see. ¿Y qué es lo que vas a ver? And what are you going to see? Dice la Escritura, la gloria de Dios. The Word of God says the glory of God. La gloria de Dios. The glory of God. ¿Qué es la gloria de Dios? What is the glory of God? Oh, let me tell you what it is. Oh, te voy a decir lo que es. Es Dios mismo en exhibición ante todos. It is God Himself exhibiting Himself unto us. Yeah? He put himself on display. Él mismo se pone delante de todos. Es Dios revelándose a sí mismo It is God revealing Himself como Dios en tus circunstancias. as God in your circumstance. Cuando tú primero crees,
When you first believe, tú vas a ver a Dios moverse en tu you will circunstancia. see God move in your circumstance. De manera diferente, In a different way, de manera asombrosa, in an amazing way, en una manera inesperada, in an unexpected way, en una manera que no vas a poder explicar. in a way you can't explain. Y vas a entender entonces And then you'll understand that is the glory of God. que es la gloria de Dios. La gloria de Dios es Dios haciéndose publicidad a sí mismo. The glory of God is God doing his own publicity. Es Dios desplegando sus atributos en las vallas publicitarias que encuentras en los expressway. It's God putting on display, almost like a billboard you would see on the expressway, his attributes. Eso es lo que él hace. That's what he does. ¿Para qué? Why? Para que tú y los demás puedan verlo exaltado, puedan verlo operando, puedan verlo lo que él es capaz de hacer. So that you and others can see him exalted, so you can see what he is capable of doing. No lo vas a ver en lo natural You won't see it in the natural hasta que lo veas en lo espiritual. until you see it in the spiritual. Hay muchos bloqueando su milagro There are so many people blocking their miracle porque la lógica está anulando lo que Dios está diciendo. because the logic is annulling what God is saying. You have to release your miracle today. Tú tienes que desatar tu milagro hoy. Aun cuando esta lógica sea correcta, Even when your logic is correct, it doesn't apply to God. no aplica a Dios. Estarías haciendo lo que vimos al principio en Mateo 13:58. You would be doing what we saw at first in Matthew, Donde él dijo, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad. where it says that he didn't do there many great works because of the unbelief. Así que te estás limitando a lo natural. So you are limiting yourself to the natural. ¿Por qué? Why? Porque no estás removiendo la piedra. Because you're not removing the stone. Le has permitido que la piedra te cierre la entrada de la cueva. You've allowed the stone to close off the entrance or exit of that cave. You are in a cave. Estás en una cueva. ¿Por qué? Porque apesta. Why? Because it stinks. Eso en ese momento es cuando no actuamos en lo que Dios dice. That's the moment where we don't act on what God says. Hay que ponerle acción, hay que actuar You en lo que gotta estás act. creyendo. You gotta put action to what you're believing. Aunque no nos guste, Even if you don't like it. aunque no lo entendamos, Even when we don't understand aunque no le it. encuentre sentido. Even when it doesn't make It sense. doesn't make sense to you. No te hace sentido a ti. It doesn't have to make sense to you. Pero no tiene que tenerte sentido a ti. Simplemente hazlo. Just do it. Haz lo que Dios te mandó a hacer. Just do what God asked Actúa you to do. actúa en lo que Dios quiere que hagas. Act on what God wants you to do. Cuando tú comienzas a cuestionar a Dios, When you begin questioning God a razonar el milagro, and reason your miracle, cuando tú empiezas con esta back and forth, when you begin con ese para atrás y para adelante, estás limitando a Dios. you're limiting God Los estás dejando fuera de tu circunstancia. and you're leaving him out of your Dios circumstance. es un Dios sobrenatural. God is a supernatural God. Él no puede dejar de ser Dios. He can't cease to be God. Él no puede salirse de su esencia. He can't cease to have his essence. Él ya mandó a Jesús, a su hijo, en forma de hombre. He already sent Jesus as a man, Así que ahora Él no va a mandar a otro hijo. so now he's not going to send another. Él quiere que tú operes en lo sobrenatural. He wants you to operate in the Tú supernatural y yo fuimos capacitados para operar en lo natural y en lo sobrenatural. because we've been enabled to operate both in the natural and the supernatural. Y empezamos a pensar y a preguntarnos, But we begin to think and ask ourselves, ¿y cómo lo va a hacer? and how is he going to do it? ¿De dónde va a salir? But where is it going to come from? ¿De dónde va a salir el dinero para pagar mi renta? Where's the money going to come for me to pay my rent? How am I going to get healed? ¿Cómo me voy a sanar? How is going to do it? ¿Cómo él lo va a hacer? ¿Y a usted qué le importa? What do you care? ¿Qué te importa el cómo, el cuándo, el dónde? What do you care about how, when, where? It doesn't matter. No importa. Jesús le dice, yo te dije que verías la gloria de Dios. Jesus says, I said unto thee that you would see the glory of God. Gloria a God. La gloria de Dios. Pero no vas a poder ver lo sobrenatural But you will not be able to see the supernatural si primero no crees. if you don't believe. Y yo sé que has creído And I know you've believed porque estás haciendo cosas, because you're doing things. pero Jesús no resucitó a Lázaro hasta que ellos no removieron la piedra. But notice that Jesus didn't resurrect Lazarus until they removed the stone. ¿Usted cree que Jesús no podía haber removido la piedra él mismo? Don't you think Jesus could have removed the stone himself? My God, he's about to resuscitate him. Él estaba a punto de resucitarlo. Si podía resucitar a alguien, ¿cómo no iba a poder mover una piedra? If he could resurrect someone, how could he not remove a stone? I mean, it doesn't make sense. No tiene sentido. Le dice, remuevan la piedra. He says, remove the stone. Él no dijo remuevan la piedra
o que no quería dañarse las manos, He didn't say, can you remove the stone? Because I really don't want to hurt my hands. o porque pesaba mucho la piedra. Or, because it was too heavy. Él no tenía que hacer nada para remover la piedra. He didn't have to really do anything to remove that stone if he wanted Con to. apuntar contra la piedra se desintegraba. He could just point at the stone and it would disintegrate. It will disappear. Hubiera desaparecido. Pero Jesús se echa para atrás But Jesus takes a step back y dice, quiten la piedra. and he says, remove the stone. Y él se vuelve un espectador. And he just stood back and he became kind of like a spectator. Remueve la piedra. Remove the stone. Él no lo iba a hacer. He wasn't going to do it. Dios le está diciendo muchos hoy. Hoy te está diciendo, God is telling many today. He's telling you today, no voy a remover la piedra. I'm not going to remove the stone. Yo no me voy a mover. I'm not going to move it. Yo estoy esperando. I'm waiting. Yo estoy esperando. I'm waiting. I'm here. Estoy aquí. I'm ready. Estoy listo. I'm about to do something. Estoy a punto de hacer algo. But you don't let me. Pero no me dejas. Porque no has removido la piedra. Because you haven't removed the stone. You have to do something. Tienes que hacer algo. Haz lo que te mandé a hacer Do what God has sent you to. para provocar el milagro que estás esperando. To provoke the miracle you're waiting for. Jesús le dice, voy a esperar que termines de argumentar y de tratar de explicar cómo te voy a sanar. Jesus says, I'm going to wait for you to finish arguing and complaining about how I'm going to heal you. Voy a esperar que termines de argumentar cómo te voy a proveer. I'm going to wait for you to finish arguing about how I'm going to provide. Voy a esperar por ti para que termines de argumentar cómo voy a restaurar tu matrimonio. I'm going to wait for you to finish arguing about how I'm going to restore your marriage. Voy a esperar a que termines de argumentar cómo voy a liberar a ese esposo alcohólico I'm going to wait for you to finish arguing about how I'm going to deliver that alcoholic husband o esa mujer gotera. or that nagging woman. Y Dios te dice, voy a esperar a que tú termines de argumentar And God says, I'm going to wait for you to finish your argument de cómo voy a traer a ese hijo rebelde. on how I'm going to bring that rebellious child back. What do you care? ¿Qué te importa? He's going to do it. He promised that he will do it. Él lo va a hacer, Él lo prometió, así que Él lo hará. Y Dios dice, voy a esperar a que decidas remover la piedra. But God says, I'm going to wait for you to decide to remove the stone. I'm not going to do anything. Yo no voy a hacer nada. ¿Cuál piedra? What stone? La piedra aquí representa un acto de fe y obediencia que Dios te haya pedido. That removal of the stone represents an act of faith and or of obedience. Something that God wants you to do so that he can move in your favor. Algo que Dios te pide para que entonces Él pueda moverse a tu favor. Dios te está demandando hacer algo. God is demanding you do something. Él te está demandando mayor comunión. He's demanding a greater communion. Él te está demandando servicio. He's demanding service. Él te está demandando una intercesión. He's demanding intercession. Él te está demandando poner tus prioridades en orden. He's demanding you organize your priorities. Dios simplemente quiere que le creas. God simply wants you to believe. ¿Cómo vas a demostrarlo? Haz un acto profético. And how will you demonstrate that you believe? By doing a prophetic act. Así que tienes que creer. So you have to believe. Pero para creerlo, lo tienes que ver primero en lo espiritual. But first, for you to believe, you have to believe it in the spiritual. Él quiere que tú también hagas un despliegue de tu fe. He wants you to make a display of your faith. Que tú demuestres tu fe. That you would demonstrate that faith. No solo que lo digas. Don't just say it. Hay mucha gente que dice, yo tengo fe. There are many people that say, I have faith. Yo vivo por fe. I live by faith. Pero sus acciones no lo demuestran. But their actions don't demonstrate this. Tienes que ponerle acción a tus palabras. You have to place an action behind Haga una those exhibición words. de su confianza para Dios. Exhibit your trust for God Por medio de tus actos y declaraciones. through your acts and declarations. Dios no está interesado en tus razonamientos. God's not interested in your reasoning. Imagínese usted, Dios es el creador de los cielos y la tierra. Imagine He's the creator of the heavens and the earth. Él sabe todo lo que sucede en la tierra. He knows everything that occurs in the Él earth. creó todas las leyes naturales. He created all these natural laws. La ley de la termodinámica. The laws of thermodynamic. Give me another law. The gravity. La ley de la gravedad. La ley de la gravedad. O sea, he created all these type of laws. Él creó todos estos tipos de leyes. Y entonces nosotros vamos a razonar a Dios. And then we're going to go before Him to reason. Pero ¿cómo lo vas a hacer? But how are ¿Y you cómo gonna lo do vas a it? crear? But how are you going to create Y it? Dios está sentado en el trono. Hello. And God's like, hello. I created everything. Yo lo creé todo. Are you going to tell me how these things work? Ahora me vas a decir cómo funcionan las cosas. Hey, stop it. Deja de hacer eso, por favor.
So, nosotros tenemos que entender que Dios tiene una voluntad revelada, We have to understand that God has a will a revealed will, que A se revealed encuentra will. en su palabra. that is found in His Word. Todo lo que Dios quiere que tú hagas está revelado en su palabra. All that you want of God is revealed in His Word. Entonces, allí están sus promesas y sus proezas. There we find His promises and His acts, His great achievement. sus grandes proezas. Pero también tiene una voluntad secreta o encubierta. But then He also has a will that has not yet been uncovered, or a secret will. Deuteronomio 29:29. Deuteronomy 29:29. Dice la palabra: The word says, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. it says, the secret things belong unto the Lord our God, but those things which are revealed belong unto us and to our children forever, that we may do all the words of this law. Claramente Dios nos está dejando a saber a través de esta escritura que hay cosas que no están reveladas Very clearly, God is letting us know through His Word that there are things that have yet not been revealed, y que algunas pues probablemente nunca serán reveladas. and that even some may never be revealed. Así que usted y yo tenemos que dejar de perder el tiempo con razonamientos. So then we need to stop wasting our time with reasoning things. Simplemente vamos a creerle a Dios. Simply let us just believe God Vamos a creerle a esa verdad revelada, and believe the revealed truth, a esa voluntad revelada. the revealed will. En otras palabras, si no remueves la piedra, In other words, if you don't remove the stone, cualquiera que esta sea en tu circunstancia, whatever the stone might look like in your circumstance, no vas a ver lo que Él puede hacer si no la remueves. you will not see what God can do if you don't remove it. Él no va a mostrarte, no va a exhibir ese secreto a menos que Él vea que tú le crees a la verdad revelada. He won't reveal or exhibit that secret until you've removed that stone. O sea, estás en la cueva, In other words, you're in the cave. aquí en la cueva, Here in the cave, Dios te revela su verdad, God reveals His truth. te dice su palabra. He tells you His truth. Por las llagas de Jesucristo te he sanado. He tells you His word that by His stripes you are healed. Ahí hay una piedra que te impide la salida de la cueva. There's a stone before you that doesn't let you exit the cave. Esa verdad revelada That revealed truth that you just got debe ser suficiente in the cave should be enough para que tu fe remueva la piedra. so that then your faith would remove that Hoy stone. decido creerle a Dios. Today I decide to believe. Hoy voy a ser sano. Today I decide I'm healed. Hoy voy a recibir mi milagro. Today I will receive my miracle. Hoy voy a recibir mi solución. Today I'll receive the solution. Hoy voy a recibir lo que estoy esperando. Today I'll receive what I've been waiting Eso va a for. remover la piedra, That will remove the stone, la verdad revelada. the revealed truth. Y cuando tú remueves la piedra And then when you remove the stone y tú sales de la cueva, and you get out of that cave, lo que te encuentras al final, al otro lado de la piedra, in the end you are met with es los secretos no revelados. the secrets that had not yet been revealed. El milagro que esperabas. That miracle you had been waiting Esa cosa for. asombrosa y diferente que Él va a hacer. That thing that is amazing and different that God will do. Eso es lo que está diciendo aquí la palabra. That's what the word here is saying. Si haces lo que Él quiere que hagas, If you do what He wants you to, no vas a ver lo que Él puede hacer. if you don't do what He wants you to do, you will not be able to see what He is doing or saying. En otras palabras, no vas a ver lo que Él ya está haciendo en lo secreto. In other words, you won't see what He's already been doing in the secret. Tú no lo estás viendo, You're not seeing it, pero Él lo está haciendo. but He's doing it. Tú no lo estás viendo, You can't see it, pero Él lo está operando en lo sobrenatural. but He is operating in the Tú no lo estás supernatural. viendo You're not seeing it porque te estás moviendo en lo natural. because you're moving in the natural, Pero en lo sobrenatural, but in the supernatural, Dios está haciendo algo. God is doing something. Y aquí lo vemos. And here we see Dios está trabajando en lo secreto. God is working in the secret, Pero no lo vas a ver si no le crees primero. but you won't see it until you believe it first. Recuerde lo que dice Isaías 55:8. Dice, mis caminos no son tus caminos. Remember what Isaiah 55:8 says, that my ways are not yours. Dice, mis pensamientos no son tus My pensamientos. thoughts are not your thoughts. Por eso tú y yo no podemos entender lo que Dios está haciendo en That's un why momento dado. you and I can't understand what God is doing in Lo uni- any given moment. Lo único que podemos hacer The only thing we can do es believe. es creer. Si crees, vas a ver algo. If you believe, then you'll see something. ¿Qué va a hacer? What will He do? ¿Cómo lo va a hacer? How will He do it? Eso es un dolor de cabeza y un estado de ansiedad garantizado. That is just a guaranteed headache and state of anxiety. You get anxiety. Te da ansiedad. Tienes que tomarte un Excedrin para el dolor de cabeza. Then you got to take like an Excedrin for that headache.
Forget about it. Olvídate de eso. Miren lo que dice el versículo 41. Look at what John 11:41 says. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Then they took away the stone from the place where the dead was laid. Cuando nosotros no quitamos, no removemos la prueba, When we la don't piedra, remove the stone or the problem, en medio de nuestra condición, in the midst of our condition, estamos en la misma condición de Lázaro, como we muerto. wind up in the same condition as Lazarus, dead. Dice, y Jesús alzando los ojos a lo alto dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. And Jesus lifted up his eyes and said, Father, I thank thee that thou hast heard me. Tremendo, ¿no? This is amazing, isn't it? Había un montón de gente que había llegado There had been a bunch of people that came y tuvieron que ayudarla a quitar la piedra. that had to come and help them remove the stone Ella no podía quitar la piedra sola. because she obviously couldn't remove it on her own. Por eso necesitamos a veces que alguien ore por nosotros. That's why sometimes we need someone to come and pray for us. Por eso a veces necesitamos buscar la ayuda de alguien. That's why sometimes we need to seek out someone's help. Por eso Dios nos puso a orar los unos por los otros. That's why God has put us to pray one for another. Por eso necesitamos líderes, That's why we need leaders, mentores, mentors que nos ayuden a orar. that would help us to pray. Necesitamos esos codiscípulos, We need those co-disciples, esos hermanos en Cristo. those brothers and sisters in Christ, Cuando tú no puedas that when you can't remover la piedra por sí mismo, remove the stone on your own, entonces busca ayuda. then you would seek out help. No te quedes solo. Don't stay there by No yourself. te quedes en tu casa Don't stay at home razonando, reasoning, limitando a Dios. limiting God. En el momento que te das cuenta In the moment you realize que it, tu fe se está tambaleando, that your faith is kind of stumbling, entonces llama a alguien. then call on someone Ayúdame a orar. and say, hey, help me pray. Tengo una necesidad. I have a need. Tengo un I problema. have a problem. Help me. Ayúdame. Necesitamos hacer esto. We need to do this Porque Dios no va a mover la piedra because God won't move the stone a menos que tú lo hagas primero. until you do it first. Tú tienes que remover la piedra. You need to remove the Tú stone. tienes que quitar los obstáculos You need to remove the obstacles para que tu fe proceda. so that your faith can proceed. Si tú no puedes mover la piedra, solo busca ayuda. If you can't remove the stone, then just seek out help. Busca a alguien que se una a ti. Seek out someone that can Al- unite with you. Alguien que crea contigo. Someone that would believe with you. Alguien que te levante los brazos. Someone that can lift your Alguien que te hands levante la fe. and lift your faith. Busca a alguien, en otras palabras, que te dé un empujón. In other words, seek out someone that can push you forth. Un push in the spirit. Que te pueda empujar en el espíritu. Hello. Pushing. Empuje, empuje. Alguien que te dé una palabra de exhortación, que te ayude a mover la piedra. Someone that can give you a word of exhortation that can help you remove the stone. Escuche, no se sienta mal. Now listen, don't feel bad. Todos en algún momento dado de nuestra vida hemos necesitado que alguien nos ayude a remover una piedra. We all at one point or another in our lives have needed someone to help us remove the stones in our lives. Y también hemos tenido que ayudar a alguien a remover la piedra. And we've also had to help others remove stones. Esto se llama reino. That's called kingdom. Así que no se sienta mal si en este momento necesita ayuda. So in other words, don't feel bad if you need help. La escritura afirma que Jesús es el intercesor de los intercesores. The scripture affirms that Jesus is the intercessor of intercessors. Que Él va delante del Padre para presentar nuestro caso. That he goes before the Father to present our case. Él va a argumentar nuestro caso. He goes to kind of argue and plead for our case. Se lo encuentra en Hebreos 7:25. You find this in Hebrews Él 7:25. dice, él argumenta, él dice, yo ya vencí. He argues and says, well, I already defeated it. Sí, esta persona está enfermo, This person is sick, pero yo fui a la cruz por ella. but I went to the cross for them. Yo ya por mis llagas ella fue sanada. By my stripes, that person's already healed. Y este matrimonio This marriage debe ser restaurado. should be restored Yo ya pagué por esa deuda. because I already paid for that debt. Entienda que Él es nuestro intercesor. Understand that he is your intercessor. Dice la escritura que de día y de noche le está intercediendo por nosotros. The Bible says that day and night he intercedes for us. También tenemos en Romanos 8:27 que dice la escritura que el Espíritu Santo We also see in Romans 8:27 that it says the Holy Spirit intercede por nosotros con gemidos indecibles. intercedes for us with crying. Así que si usted no encuentra a alguien en lo natural,
So that means that if you don't find someone in the natural to pray for you, todavía en lo espiritual tienes ayuda. still in the spiritual, you have help. You are not alone. No estás solo. En ese problema no estás solo. In that problem, you're not on your own. Jesús te dijo que estaría contigo hasta el fin. Jesus said he'd be with you until the end. Es promesa de Dios. That is his promise. He is with you. Él está contigo. Tienes que creerlo. You have to believe it. Entonces no hay excusa para no poner una acción a nuestra fe. So then there's no excuse to not put actions to our faith. Créele a Dios. Believe God. Yo quiero hacerle notar algo interesante en este versículo 41. And I want you to notice something interesting in this verse 41. Y dice el versículo, And the lo voy verse a says, leer nuevamente. I'm going to read it again. Dice, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesta de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. It says, then they took away the stone from the place where the dead was laid, and Jesus lifted up his eyes and said, Father, I thank thee that thou hast heard me. Note que no dice: Padre, gracias te doy por estar oyéndome. Notice it doesn't say, Lord, I thank you for hearing me. Something. Aquí no está hablando en presente. Here it's not speaking in present time. He is speaking in past. Está hablando en término pasado. He is speaking in past. He's speaking in past tense, en término pasado. Pastora, no me dé una clase de gramática. Pastor, I don't need you to give me a grammar lesson. Déjeme decir algo. Los tiempos gramaticales son importantes en la escritura y en el contexto. But let me tell you that these grammatical differences in the scripture are very key and important. The tenses in the scriptures are important. Los términos de tiempo en la escritura son importantes. Jesús le dijo a los judíos: Jesus told the Jews, antes de Abraham, before Abraham, escuche bien, yo soy. listen well, I am. No dijo yo era, He doesn't say I was. dijo yo soy. He says I am. Y tiene que entender que esto es importante, And you have to understand that this is important porque él se les presentó, because he presented himself se reveló a ellos and revealed himself unto them con el mismo nombre with the same name que se había revelado a Moisés. that he had revealed himself to with Moses. Le dijo: yo soy el que soy. He said, I am that I am. Entonces usted tiene que entender que los tiempos son importantes. So then you have to understand that the timing of things are important. Juegan un papel importante en el contexto. The tense plays an important part in the context. Jesús ora al Padre Jesus prays to the Father. y le dice: Padre, gracias te doy. And he says, Father, I thank thee Gracias porque ya me oíste. because thou hast heard me. Ya me oíste. In other words, you already heard me. It happened already. Ya sucedió. O sea, ¿pero qué fue lo que oyó? But what is it that he heard? Porque aquí no vemos, en estos versículos aquí, no vemos qué fue lo que el Padre oyó. Because here in these verses, we don't exactly see what it was that the Father heard. Jesús le estaba recordando al Padre lo que habían hablado antes, But Jesus was reminding the Father of what they had spoken of before, lo que ya habían discutido antes, what they had already argued before, lo que ya habían decidido antes. what they had already decided before. ¿Cuándo? When? Ahí mismo, Juan 11, 3 y 4. Right there in that same chapter, John 11, verse 3 to 4. Dice la Escritura: The scripture says, enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: therefore his sisters sent unto him, saying, Lord, Señor, he aquí que el que ama está Behold. enfermo. behold, he who thou lovest is sick. Oyéndolo, Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. When Jesus heard that, he said, this sickness is not unto death, but for the glory of God, that the Son of God might be glorified thereby. Vamos a ver ahora otra versión de Clara. And now we're going to see it another version of my own. Y dice, lo que Jesús estaba diciendo aquí: What Jesus was saying here gracias, was thank you, Padre, porque cuando me avisaron que Lázaro estaba enfermo, because when they let me know that Lazarus was sick, tuvimos una reunión we had a meeting y discutimos el caso. and we were arguing over the case. Y llegamos a un acuerdo. And we came to a conclusion. Y acordamos And we came to an agreement que cuando viéramos fe, that when we would see faith, íbamos a hacer algo en lo we sobrenatural. would then do something in the supernatural. Que cuando viéramos esa fe, That when we would see that faith, íbamos a actuar. we would then act. Sin embargo, ellos no iban a poder ver en lo natural lo que acordamos en lo sobrenatural. Because otherwise they would not be able to see in the natural what we agreed on in the supernatural. A menos que
mi intercesión delante de ti Unless my intercession before you no sea desatada por medio de su fe, wouldn't be released by their faith, no van a ver lo que yo puedo hacer. they won't see what I'm able to do. Porque eso es tan importante para ti. Why is this so important for you? Porque quiere decir que tu milagro, Because that means that your miracle, eso que tanto necesitas, that thing that you so need, eso por lo cual estás orando y esperando, the thing for which you've been praying and waiting, eso que está aprobado ya en los cielos, the thing that has already been proven in the heavens, eso que ya Jesús intercedió por ti delante del Padre, what Jesus already interceded for you before the ya está Father, aprobado. has already been approved. El cielo ya tiene tu aprobación, The heavens already gave you that approval. ya está preparado. It's already prepared. Hay un milagro listo para ti, There's a miracle ready for you. pero lo está limitando But it's being held back tu falta de fe, by your lack of faith, por tu incredulidad, by your unbelief, por tu lógica humana, by your human logic, por tu razonamiento. by your reasoning. En esta mañana, In this morning, remueve esa piedra, remove the stone, quita la incredulidad, remove the unbelief, quita eso que impide remove whatever is stopping que Dios manifieste el milagro. God from manifesting the miracle. It's done. Está hecho. Pero lo necesitas ver en lo natural. But you have to see it. Tan solo Él está esperando He is only un waiting despliegue de tu fe for a display of your faith para manifestar el milagro. so then he can manifest the Él está miracle. esperando que remuevas una piedra. He's waiting for you to remove a stone. Quiere decir que tú no tienes que estar suplicándole. This means that you don't have to be begging him. Tú no tienes que suplicarle a Dios que haga algo. You don't have to beg God to do Ya está something. hecho. It's already done. Él está esperando por ti. He's waiting on you. Él no se va a mover. He is not going to move. Él no va a hacer nada. He's not going to do anything. Él no va a manifestar el milagro He's not going to manifest hasta the que miracle tu fe until your faith no sea activada is activated con una acción. with an action. Hasta que tu fe Until your faith no le demuestre a Él. would demonstrate to que tú le him crees. that you believe him. Cuando tu fe demuestra When your faith que tú le demonstrates crees a Dios, that you believe God, tú vas a ver en lo natural you will see in the lo que ya natural está terminado what's en already lo finished sobrenatural. in the supernatural. Cuando Dios va a hacer algo, When God will do something, ya está terminado. it's already finished. Dios se mueve de atrás para adelante. Because he moves from the end to the beginning. Él no te entra en un proceso He doesn't have you enter a que process ya Él no haya terminado. that he hasn't already Él finished. sabe cuál es el final. He knows what the end Él is. conoce todo lo que va a He suceder. knows all that's going to Él happen. sabe lo que Él tiene que And he hacer. knows what he has to do. Él está preparado para ello, He's ready for it. pero está esperando. But he is waiting. Él está esperando por la piedra ser Waiting removida. for the stone to be removed. Él está esperando que tu fe haga algo. He's waiting for your faith to act. Sí, esto es lo que está pasando. This is what he's doing. Está el corredor. He's there. El corredor. Él va a empezar la carrera. He's about to start the race. Y él está allí a la salida. And he's ready to go. Y está ahí. And Y he's está there. ahí. Y está esperando And he's waiting que suene la pistola, el disparo, for that gun to go off para salir corriendo. so that he can go off running. Y está esperando. And he's waiting. Y no puede salir And he can't go porque no ha escuchado el disparo. because he hasn't heard that gun. La meta está delante. The goal is ahead of him. Allí está. There it Él is. sabe dónde tiene que He ir. knows where he has to Pero él no go, puede hacer nada. but he can't Y do ahí está anything. Dios And there he is, esperando que tú hagas algo. just waiting for you to do something, Esperando que remuevas la piedra. waiting for you to remove the Esperando stone, por el disparo. waiting for the gun Para to go salir off corriendo. so that he can go off running, Para que él pueda manifestar tu milagro. so that he can manifest your En miracle. esta mañana toma una decisión. In this morning, take a decision. Decide que le vas a creer a Dios. Decide to believe Dile, God. esta es mi mañana de milagro. Tell him this is my morning of miracles. Hoy mi milagro va a ser manifestado. Today my miracle will be manifested. Hoy voy a ver la gloria de Dios. Today I will see the glory of God. Hoy le digo al enemigo, basta. Today I tell the enemy enough. Ahora tomo todo pensamiento y lo llevo cautivo a la obediencia de Cristo. Now I take every thought captive to the mind of Christ. Ahora mismo vengo desatando Right now I release todos los milagros que yo necesito. all the miracles I need. Dile, Señor, mis oraciones están delante de ti. And say, Lord, my prayers are before you. Hoy vengo desatando mi fe. Today I release my faith. Hoy vengo levantando mi fe. Today I lift up my faith. Hoy estoy creyendo que Jesús está intercediendo delante de ti Today por I mí. believe that Jesus is interceding for me before you. Hoy estoy creyendo que el Espíritu Santo está intercediendo con gemidos indecibles Today I believe that the Holy Spirit is interceding with fervent prayer para manifestar tu gloria to manifest your glory por medio de sanidades, milagros y provisión y todo lo que yo necesite. through miracles, healing, provision, and all that I may need. Él va a manifestarse. He will manifest himself.
pero no puede hacerlo con lógica. but he can't do it with logic. Tú no puedes explicar el Dios inexplicable. You can't explain an unexplainable God. La fe tiene que ser activada. Faith must be activated. Si estás en medio de una situación, If you're in the midst of a situation, si tú crees que no hay solución, if you believe there is no solution, si ya agotaste todos los recursos, if you've already exhausted all the resources, si todo parece que se pone peor, and all appears to just become worse, entonces cualificas then you qualify por un milagro. for a miracle. Estás cualificando You qualify para una resurrección. for a resurrection. Yo no sé cuál es tu condición, I don't know what your condition is, pero dile hoy, Señor, but say to him, Lord, estoy en la posición correcta I'm in the right position para que hagas una resurrección en mi vida. so that you can cause a resurrection in Y my que cualquier life. cosa que tú necesites, Whatever you need ahora right now, empieza a creer begin to believe, y vas a ver and you will see la gloria de the Dios. glory of God. Voy a leer esto rapidito, el versículo 43. I'm going to read this real quick. Dice, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz y Lázaro, ven fuera. And when he thus had spoken, he cried with a loud voice, Lazarus, come forth. Fíjese bien que fue bien específico, fue una orden específica. And notice this, he was very specific. It was a specific order. No dijo salgan fuera, He didn't say, come out, se hubiera levantado y hubieran salido todos los muertos. because if not, then all those who were dead may have risen. Hubieran celebrado Halloween en ese momento. They would have been like celebrating Halloween in that moment. Pero no, But no, cuando tú oras, when you pray, tú tienes que ser específico. you have to be specific. Tú tienes que pedirle a Dios You have to ask God específicamente specifically por lo que tú estás creyendo, for what you're believing, por lo que tú estás necesitando, for what you're needing. específicamente. Specifically. Tú le dices, Señor, yo necesito que me sanes de este cáncer. You say, Lord, I need you to heal me of this cancer. Señor, yo no tengo trabajo, pero tú vas a crearme un trabajo para mí. You say, Lord, I don't have a job, but you'll create me one. Yo no sé cómo está la bolsa de valores. I don't know how Wall Street's doing. Yo no sé cómo está la economía mundial. I don't know how the global economic is. No me importan las estadísticas del desempleo. I don't care what the statistics of unemployment are. Yo quiero un trabajo. I want a job. Yo necesito un trabajo. I need a job. Así que si no lo hay, tú lo vas a crear. So if there is none, you'll create me one. Todo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. All that has been created came from what wasn't seen. ¿Cómo Dios no va a poder crear un trabajo? How could God not create a job? ¿Cómo Dios no va a crear un órgano nuevo? How could he not create a new organ? ¿Cómo Dios no te va a sanar? How could he not heal you? Pero Dios necesita un acto de fe. God needs an act of faith for this. Dios quiere que tú le creas. He wants you to believe him. Que en tus circunstancias seas específico. And that in your circumstance, you would be specific. ¿Por qué tú quieres que en tus circunstancias Dios sea específico? Why do you want him to be specific? Why Porque does he want you? tú quieres que Él te envíe tu Lázaro. You want to be specific because you want him to send you your Lazarus. Tú no quieres el Lázaro del vecino. You don't want your neighbor's Lazarus. Tú no quieres el Lázaro del amigo. You don't want your friend's Lazarus. Tú no quieres el Lázaro de tu esposo o de tu esposa. You don't want your spouse's Lazarus. Tú quieres tu propio Lázaro. You want your own. El que va a venir a suplir tu propia necesidad. The one that'll come as a supply to your own Por eso tú needs. tienes que creer para ver ese Lázaro manifestarse en That's tu why vida. you have to believe to see that Lazarus manifested. Y va a haber una resurrección. And there'll be a resurrection. Y va a suceder algo en tu vida. And something will occur in your life. Dios quiere que le creas. God wants you to believe him. Dios está expectando God is Recuerda. expecting. ese disparo que le va a permitir la salida para la carrera. Remember, he's waiting for that gun to go off so he can run. Dios no va a hacer nada hasta que tú no lo hagas. God won't do anything until you move. Pero Él solamente lo va a hacer para su gloria. And he will only do this for his glory. Dios no hace nada para alardear. He doesn't do anything to show off, Es imposible que no alardee. although it's impossible for him not to. I mean, he has bragging rights. Él tiene todo el derecho. ¿No? I mean, va a un cementerio y resurrecta solo un muerto. Resucitó solo a uno. I mean, come on. He goes to the grave and resurrects just the one. My daughter always says that she has selective hearing. Mi hija siempre dice que tiene oído selectivo. O sea, ella decide qué escuchar. In other words, she decides what to hear. That's the same thing here. It's kind of the same thing. Es lo mismo aquí. Jesús le dijo, Lázaro, ven fuera. Jesus said, Lazarus, come forth. No, you are not Lázaro, go back. No eres Lázaro, tú regresa. Go back. I have nothing to do with you. Regresa, yo no tengo nada que hacer contigo. It's not your time. No es tu tiempo. Ahora, si usted sigue leyendo, se va a encontrar Now, if you continue reading, you're going to find que el Señor le dice, Lázaro, ven fuera.
he says, Lazarus, come forth. Pero cuando Lázaro sale, But when Lazarus comes out, le dice a los demás, he tells the rest, quítenle las vendas y el manto con el que el muerto estaba enrollado. that they would remove the things and the garments in which Lazarus had been wrapped up. Ahora, escúcheme bien. Now listen, Y voy a decirle algo que, bueno, a lo mejor lo va a poner como que, ¿de qué está hablando? I'm going to say something that might kind of like throw you off. Pobrecito, aquí abajo. Y tal vez digas, ¿de qué está hablando? Lázaro no salió caminando. Lazarus didn't come out walking. You can walk when you are tied. No puedes caminar cuando Right? estás todo envuelto. Estaba envuelto. He was wrapped up. Estaba envuelto en un manto con el que envolvían a todos los muertos. He was wrapped up in the garments and things that they would use to wrap up those who had Que tenía died. las vendas. So he had like the bandages. Entonces Jesús le dice al resto de la gente que está allí, quítensela, libérenlo de eso. So then Jesus tells all the ones who were present there, go and remove that from him. This is my imagination. Esta My es mi holy imagination. Esta es mi imaginación santa. Yo imagino que así salió Lázaro como las momias. I just imagine Lazarus came out like this, kind of like a mummy. A mí no podía mover. No se podía, he couldn't move. No podía caminar. He couldn't walk. Right? Pero ¿qué hace Jesús en ese momento? But what does Jesus do in that moment? Jesús no le dijo, hey, desaparece las vendas. Jesus doesn't say, all right, all the garments disappear. No. Le dijo, vayan y libérenlo. He said, go and free him. Jesús nos ha hecho sus colaboradores en el reino. Jesus has made us his collaborators in the kingdom. Él no solamente quiere que tú actúes en fe para recibir tu milagro. He not only wants you to act in faith to receive your miracle, Él quiere usar a sus hijos para que sean participantes del milagro. he wants to use his children to be participants of that miracle. Así que en esta mañana, So in this morning, si tienes un familiar enfermo, if you have a family member that is sick, ora por ellos. pray for them. Ora con toda autoridad. Pray with all authority. Jesús te ha dado esa autoridad. Jesus has given you Jesús that te envía a authority. que ores por ellos. Jesus sends you to pray for them. Jesús quiere que los liberte. Jesus wants you to deliver them. Él puede hacerlo. He can do it. Jesús te dice, Jesus en tells esta you mañana, in this si morning tú remueves la piedra, that if you remove the yo stone, voy a hacer lo que quiero I will do what I want, y tú vas a hacer lo que puedas. and you can do the part that Y you vas a can. ser parte de mi milagro And you'll be a part of my miracle, y vas a ser parte de lo sobrenatural que estoy haciendo en la tierra. and you'll be part of the supernatural that I'm doing on the earth. Por eso Él nos envía a orar los unos por los otros. That's why he sends us to pray one for the other. En esta mañana vamos a ser partes de este milagro. And this morning we're going to be participating of this miracle. Yo quiero ser parte de tu milagro. I want to be a part of your miracle. Ellos van a ser parte de tu milagro. They're going to be a part of your miracle. Vamos a unirnos los unos con los otros We're going to unite one with the other para creerle a Dios to believe que en God. esta mañana In this morning, vamos a remover piedras. we're going to remove Vamos a stones. quitar obstáculos. We're going to remove obstacles. Vamos a hacer algo sobrenatural. We're going to do something Vamos a supernatural. salirnos de lo sobrenatural. And we're going to come into Vamos the a entrar en lo supernatural. supernatural, lo sobrenatural. We're leaving the natural to come into the supernatural. Y vamos a actuar en fe. And we're going to act in faith. Porque la fe es la llave que desata el milagro. Because faith is the key that releases the miracle. La fe es la llave que abre los cielos. Because faith is the key that opens the heavens. Y solamente tenemos que creerle a Dios And we only have to believe God para ver las cosas suceder. to see the things occur. Necesitamos creerle a Dios. We need to believe God. Yo no sé cuál es tu problema. I don't know what your problem is. No entiendo cuál es tu circunstancia. I don't know what your circumstance is. Tal vez no tiene sentido para ti. Maybe it doesn't make sense to you. Tal vez no tiene sentido para nadie. Maybe it doesn't make sense to anyone else. Pero yo creo But I believe que Dios va a hacer algo en esta mañana. that God will do something in this morning. Así que si en esta mañana estás enfermo, So if in this morning you are sick, yo declaro I declare en el nombre que es sobre todo in the nombre, name that is above all names, en el nombre de Jesús, in the name of que al Jesus, sonido de mi voz that at the sound of my voice, eres sano en el you nombre are de healed Jesús. in the name of Jesus. Ahora mismo, Right en el now. nombre de Jesús, yo envío sanidad sobre tu cuerpo. I said healing over your body. Ahora mismo, Right now, en el nombre de Jesús, in the name of vengo Jesus, removiendo piedras, I remove stones. vengo quitando impedimentos. I comes removing impediments. Ahora,
Right now, en el nombre de Jesús, in the name of vengo Jesus, cancelando I come esos canceling diagnósticos de muerte. those diagnostics of death. Vengo cancelando I come and I cancel diagnósticos de enfermedad. any diagnostic of disease. Vengo desatando I come el releasing poder de la the resurrección. power of El resurrection. poder de la The resurrección power of que resurrection levantó a Cristo de los muertos. that raised Y Jesus ahora from le hablo a the ese dead. espíritu de muerte. And now I speak Suelta a los hijos de Dios. to the spirit of death. En Release el the nombre de children. Jesús. In the name of Jesus. Ahora Right now, creo I believe que esa enfermedad that disease es para la gloria de is Dios. for the glory of God. Ahora Right now, vengo creyendo I come believing que esa escasez that scarcity es para la gloria de is Dios. for the glory of God. Ahora Right now, le creo I believe que Dios va a hacer algo en tu vida. that God will do something in Yo your life. creo I believe Que ese problema en el matrimonio that problem in the marriage es para la gloria de is Dios. for the glory of God. Ahora, Right en el now, nombre de Jesús, I believe yo declaro and I que declare Dios comienza that God a devolver begins el corazón de los hijos a los padres, to return the heart of the children to the fathers, el corazón de los padres a los hijos. the heart of the father to the children. Señor, Lord, ahora right now, mira su fe. see their faith. Señor, Lord, ahora right now, ellos están determinados a salir de la cueva. they are determined to come out of the grave. I will tell you this. Yo te diré esto. Come out. Sal. Sal de esa cueva. Come out of that grave. Sal de la oscuridad. Come out of the darkness. Sal de esa incredulidad. Come out of that unbelief. Empieza a creer Begin to que el believe Dios de lo that imposible the God of the lo ha de impossible hacer posible. will make it possible. Toda enfermedad, All disease, toda dolencia, all pain, hoy se seca it is now dried en el out. nombre de Jesús. In the name of Jesus. Ahora, Right now. en el nombre de In the name Jesús, of Jesus. yo veo I see provisión sobrenatural. supernatural Yo provision. veo provisión de lo alto. I see provision from Ahora, on high. en el nombre de In the Jesús, name of Jesus. yo veo I veo como los ángeles, I see estoy viendo ángeles I see que how están the saliendo, angels are coming out, enviados de los cielos sent forth from the heavens para traer refuerzos, to bring strength, para traer provisión. to bring provision. Ellos traen, They bring, ellos vienen they come cargados con la sanidad, with that oh, healing, con esa provisión, with that con esa provision, restauración. with that restoration. Veo salvación. I see Ahora salvation. comienza a recibir, Right now, empieza a recibir. begin to receive. Vamos, desata ese milagro. Release that Remueva la miracle. piedra. Remove the Quita stone. la incredulidad. Haz imposible la imposibilidad. Remove the unbelief. Así que si usted que está ahora conectado con nosotros So now those of you watching that are connected with us y nunca ha tenido un encuentro con ese Jesús, and you've never had an encounter with Jesus, ese Jesús que puede resucitar muertos, that Jesus that could resurrect the dead, ese Jesús que puede activar tu fe, that Jesus that can activate your faith, ese Jesús que puede sanar, that Jesus that can heal, ese Jesús que puede liberar, the one that can deliver, ese Jesús que puede enviarte a liberar otros, that the Jesus that can send you forth to deliver others, ese Jesús que es la solución a todos nuestros problemas that Jesus that is the solution to all of our y problems, que camina con nosotros todos los días and he walks with us every day, y lo hará hasta el fin. and he will until the Si end. quieres un encuentro con Él, If you want an encounter with him, si quieres que Él interceda por ti, if you want him to intercede for you, que Él sea tu abogado delante del Padre that he would be a lawyer before the Father en la corte celestial, in the heavenly courts, lo único que tienes que hacer the only thing you have to do es recibirlo como Señor y Salvador de is tu vida. receive him as the Lord and Savior of Es your una life. simple oración It's a simple prayer que te lleva de muerte a vida. that can take you from death to life. Es una oración que va a traer resurrección. It's a prayer A tu that's going to vida. bring resurrection to your life. Así que tal vez no eres tú alguien que nunca le ha conocido, pero que tuviste una relación y se apartó. So maybe you're someone who's known him, but you strayed away from the Lord. El Señor te llama. The Lord is calling you this morning. En esta mañana Él te dice, yo estoy aquí, And this morning he's saying, I'm yo estoy here. esperando, I am waiting. estoy a punto de salir, I am about to come out. pero necesito But I need que quites la lógica that you would remove the logic y me dejes a mí trabajar a favor. and allow me to work in your favor. Así que si ese eres tú, If that is you, haz una simple oración conmigo. do this prayer with me. Esta oración cambiará tu destino.
This prayer will change your y destiny el de tu familia. and that of your family. No te estoy pidiendo que cambies de religión. I'm not asking you to change religions. Te estoy pidiendo que tengas una relación. I'm asking you or inviting you to have a relationship with Him. Así que haz esta simple oración conmigo. So do this simple prayer with me. Dile, Señor Jesús, Say, Heavenly Father, reconozco I recognize que eres el Hijo de Dios, that you are the Son of God que murió y resucitó that died and resurrected para darme vida eterna. to give me eternal life. Hoy Today, reconozco I que recognize soy pecador. that I am a sinner. Renuncio I renounce a los pecados, to the sins al mundo, of the and to the world, a la carne. to the flesh. Hoy Today, te pido perdón I ask for forgiveness y me arrepiento. and I repent. Yo te recibo, Jesús, And I receive you, Jesus, como mi Señor y Salvador. as my Lord and Savior. Y te pido And I ask en you este día in this day que actives mi fe that you would activate my faith para que yo pueda remover la piedra so that I could remove the stone y yo pueda ver and that I could see lo que está del otro lado, what is on the other side, lo que está fuera de la cueva. what is outside of the grave. Señor, Lord, hoy today yo decido I decide recibir mi milagro. to receive my miracle. Si usted hizo esta oración con nosotros, If you did this prayer with us, escríbanos, write to us, envíenos tu nombre. send us your name. Queremos darte la bienvenida al reino. We want to welcome you to the kingdom of God. Si no tienes un lugar donde congregarte, If you don't have a place to congregate, puedes quedarte con nosotros si You are- estás en Miami. you are welcome to connect with us. Pero si estás en otro país, en otra nación, But if you are in another country or city, pues déjanoslo saber. let us know Trataremos de contactarte con una iglesia. and we'll try to connect you with another church in your area. Queremos ser de bendición a tu vida. We want to bless you. Queremos asistirte en tu nuevo caminar. We want to assist you in your new walk with God.